na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po karing kay katamong kalugurang makiramdam kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Right FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Huling Lunes po ni at it's the Monday after Easter Sunday, which is still Easter. Yes, happy Easter po. Makananong na yung sabihan ni Tasach, kayong Kapampangan? Mayap masayang Pasko ning pangasubling mi. Ako po'y Karen, kaya ni tamo pa mo rin. Of course, king Kwentuhang Katoliko. Siyempre, den kaya be kong ngeni. Ala ko nga sabi. Ayan, happy Easter po at maya paugto. Kaya kayo nga pong sablan tala pakiramdam. Isatch po inin pa na yung kayabe balang Monday. Kantahan kaya ni king Kwentuhang Katoliko. At kang lagyo na po nga mong Joel, happy Easter po kaya kayo. Uling tagal yamo pong bagyayamong. Tinamiting ngeni. Yan. At kaya betaya naman Tita Karen. Ito nga import. Oy, syempre, actually, pakisabi ko, mag-regular ni. Mag-aral yun, syempre. Potang datanging oras. Hello, Best. How are you? Happy Easter po. Ito po si Bess. Ako po muna ang papalit sa aking mama. May important appointment si Tita Shirley. So, yan naman yung buriko Deng anak, agyuda nung panyugod deng iman Bala mo, tikman ko naman yan kang mami. Malyari, ikaw makipag-meeting. Ha? Ako kanita. So, best nga ay, ating kong appointment. Ikaw magkanta ka rin. Ha? Okay. Iyan. At uling Easter ngayon big shift na from penitential songs karen kaya tamong from passion nagpalit na tayo yan happy Easter na at Easter na yung kakatamong feeling. Yes, no nga pansin niyo po nandin in kakatamong orasyon aliwayng angelus ing anghel ning Ginoo may naliwata pa mo talagang every year ya po yan no nga papansin tayo ing instead of angelus, na nung gagamitan tamo sa Regina Celli, Leitare, Alleluia. Nanong burinang sabihan naning banwa, tumula ka, Alleluia. Uling karapat dapat siyang mibait ka, Alleluia. Sino biyang mebe, anting sinabi na, Alleluia. Panalangin mo king Ginoo, Alleluia. Tumulak at magsaya o reynaning banwa uling tunay pinsinubliang mebye alleluia oy tanan memorize na talaga bilib ko kang such wita po yung daramdaman tamo is tong 6 in the morning. Yes, actually mag-umpisa din damdaman ding talasalpan tayo potang itang awsan tamong ing tradisyon ng enkwentro pangabengi yes. Na ning Easter Vigil. At actually, tita, ating pakarengaliwang lugar keti Kapampangan, tatagon de pa mo rin galingaldo. Tutoy ta. Karela nga sa lubong. No, parang ngayon, yatin pang makanyan. Kaya nga, ay kumabalo nung king mabalakat, kagawan da pang galingaldo. Or kingalawang parokya keti kaya ni mauli. Yan. Magbengi pa, actually. Yung kakatamong boy, Alvin, kukwento niya. Yung sa lubong da kano karela, king Bicol. Madaling araw. Kasi naman talaga, kanita makanyan ganingaldo, bang kanita feel day tang sinubliya naman maybe Kristo, naman pangasubli ng maybe pintalanda Anyapin. Kayabakan. Yan. Okay, so, makanyan man, nanula rin kang tatamong such, and best. Kapampangan dalit para king panahon ning Pasko o yung pamanyubling mebye. Sige, Pen? Easter season. Aluwalo, syempre, ba't lakari kakatamong adwang pinagpipitaganan. Teka matenakan diling composers, liturgical composers kaya di Kapampangan. Among Greg, Canlas, at among Chris Kadjang. Yan. Yung kantata mo. Okay. Nanong una tamo, Tita Karen? Siguro una tayo ining misa na yaba kamaranon. Uling iti ang mas kilalang dalit para king pamanyubling mebye. At ini at suya ketang librong kapag masusyan ka ring maleldo. Tsaka ning kasayayan Wari.
Talagang may paterak ka. Yan. Kasi yana, kimisa na yaba ka maranon. Mintay king kayang kutkutan ni Maria Magdalena, bangke ng Jesus kayang lawan. Inginu, ala na yu Kenny sinubliyang mebye, aleluya. Muita. Okay. So, paramdam tayo king kayatamong listeners. At nung baloye po makyagnan ko, kung magkanta kayo kami. Yes. Yan. Talagang dapat joyful. Joyful. Sana baka marano mintaya king kayang kutkutan Maria Magdalena bangke ng Jesus kayang lawan inginu wala na yu Kenny sinoble ang mepe aleluya wala na yu Kenny sinoble ang mepe aleluya busal ning kayang kalungkutan Maria nganaping mengutan king ardinerong kayang disnan Jesus ka kuyang panintunan inginu ala na yu Kenny sinoble ang mepe aleluya inginu ala na yu Kenny sinoble ang mepe aleluya deyune panintunan Kenny ing mabye busal daring mete mabyeya anting sinabi na at kaya beya angga inginu wala na yu Kenny sinoble ang mepe aleluya inginu wala na yu Kenny sinoble ang mepe aleluya Maria nga nang migsalita inginu ayang kayarap na Raboni naman ni nagpangna king ipakarin ko pamunta inginu wala na yu Kenny sinoble ang mepe aleluya inginu wala na yu Kenny sinoble ang mepe aleluya Such joyful song. So, kain sabihan ko sana, joyful noise. Joyful noise. Hari po talaga nga, anak. Oo. Ilang magkanta, no? Kaingi, pero joyful. Aga O, na yan. aga na kayo reta nga anak tamo sa tarita ni tita. Ay, Reta wa. na, Deyo sabyayo ta. Ay, wa! Ay, best. Nung damdaman mo, Reta, ay, matula ka kasi. Bakit mo lang mag-participate laking misa? Wari, ing burita mo, mag-participate. Matuwa, anak. Akit mo lang, mali-mali no lyrics, pero talagang feel na pa mo rin yung kakantada niya. Deyo sabyayo. Ay, wa, nyayami. Sige, kanta pa. Pero ako, such, potang may ragulang bagyarin, dapat turun mo ng masalis. Ay, ito yung joyful noise Itang, ay, nanulangan panganta, pero matula niya, pati naman ika, matula na mo naman. Anyway, Ayan. o yan, kay katamong listeners, agkatala pa mo, nung bisa kayo pong makyabe, kay kaming kwentuhan, kantahan. Opo, mag-text kayo po karin kay kaming text line numbers, karin kay kaming smart subscribers po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa ating mga Globe subscribers po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At sa mga Sun subscribers po, 0923-231-4124, 0923-231-4124. Akit yung kaya naman cooking live
King Ustream. Buntok na pong Ayan, Satch. buntok yan po. Yung buntok ko pa yung akitsu. I-type niya po ustream.tv/channel/brightfm919. All small letters siya po. ustream.tv, ustream.tv/channel/brightfm919. Yes, Yan. at baliwatin papagreet ni from 3135, papagreet ni Father Angel Sanchez, SDB, and guess where he is watching from? He's in Papua New Guinea at nakikinig daw sa Kwentuhang Katoliko. Natutuwa daw siyang nakakarinig ng Kapampangan. Dumalawak daw ang vocabulary niya tungkol sa Kapampangan. Si Father Angel. Yan. Angel. Namimisa sa katedral yan. Hi, Father Angel. Hello How are po, you? amo. And thank you for ministering to our Kapampangan Kabalen in Papua. Ay, Dakala ka rin. Dakala rin at ka rin na Kapampangan. Okay, so what song are we going to sing next? Ini pamuklat dalit patya naman po kang apong Greg Canlas. Sinubliyang mebye, alleluia. Sinubliya mebye, totoo naman. At sinubliya pinamang mebye. Kristo yang Paskwa ning Diyos, sing Kristong mi daun, metat mikut-kut dapat ngeni, mabiye pa. Yan. Ini po sinubliyang mebye. Sinubliyang mebye, alleluia. Sinubliyang mebye, alleluia. Sinubliyang mebye, alleluia. Alleluia. Kristo Paskwa ning Diyos, Kristo mi daun niya. Mete ang pikot-kot niya, dapat ngeni mabiyega. Sinubliyang mebe, alleluia. Sinubliyang mebe, alleluia. Sinubliyang mebe, alleluia. Alleluia. Nagsaya ka o yato, ginumit tagulpeya, sanang king kasalanan, pati na kamatayan. Sinubliyang mebe, alleluia. Sinubliyang mebe, alleluia. Sinubliyang mebe, alleluia. Alleluia. Satch at ipapag-greet ka. Pero dahil po si Satch ay nasa keyboard, ako po ang mag-greet. Greet mo rin Our Lady of the Assumption Children's Choir, King Cathedral. Hello. Ay, mga children ko. Ay, yung mga cute. Yung mga cuties. Oo, Hello po. pupuntalan ko Hello, laking hello. choir loft. Okay, may Ay. rehearsal tayo Sabado, 9:30. Sabi great. Inutusan mo na naman eh. Hindi, regular rehearsals yan Oh, every yan. Saturday. At Eh, invite yung mga... Name them. Baka Yan. dito naman damdaman daw. Ay, dahil ang nag-yun haba daw. eh. Ay, a few. Sige. Isa-isahin ko, no? Syempre. Siyempre, una kay Angeline Santos. Yan, ikulot. Sige. Kay Bati Krisha Maniago. Sikan Ray mo. Ansi. Jewelry Rehano. Nino pa rin nga na ako. Kalakalda. Yoli Hart Lance Painor. Kay Bat Joel Ryan Canlas. John Ryan Canlas. Sino pa ba? Si Lara Salvador. Papaitan ko yan. Nakalang ko na ilagyo. Tapos, Ning Maya. Ay, tapos may mga garal UA grade school yan ni James Stephen Timis in half British, half Filipino. Tuturo ko yan. At si Avial Nathan David at ka Antonin yan tang Pisana.
Kumusta kayo? Deng kulang po, deng naging read, i-text yo ka I-text yo ko, po nung ka. ano lalagyo. Ang dami kasi 25 sila halos. Ayan, katwa mo kano, temo balu. Mga 30 la kano, ay text yo po, great tala, tunggal-tunggal. Atin tapang, kinapit na tapan mo naman kayong programa. Ayan. O yan. Meron pa, Sino pa? Si Dorothy Ablasa, yan, tsaka si Mary Walter. Oy, Yung mga ano ni Tita classic Nisi yan. name. Diba? Sese ng Tita Nisi. Mo rin. Hi, Tita Nisi. How are Actually, most of you? them kailangan din. Komilangan din. Oh, Children of Mary Immaculate. Yan. Children of Mary Immaculate. Paken si Member ko Rueda. kanita kanyan Sino pa batch. ba? Oy, ako din. meron pa. Oh, di ba? Nino pa? Sige pa, go. Sino pa ba? Ay, si Miguel Roque. Mhm. Yung cute-cute yung namang sabi favorite kay Kanua. Yes, sabing favorite niya. Ali din. Haber. Oh, sige. Uy, Kai, eko expect baludo rin. Actually, nga anak. Kasi actually, English mas yung sa amin eh. Pero, uling mag-participate la Holy Week. So, Webe Santo, Biyernes Santo, Yes. chula. Pong Easter video, na chula naman. Kagaling da pa ba? Kagyang yung Christmas, yan, ko-congratulate. Maya pa oras. Yes, Maya Paoras. And excellent singing, children. Siyempre, chula naman ding, gigritala naman ding friends na mo, ding Coro de la Espina. Of At course. di katamong choirs kay Metropolitan Cathedral. Of course. Di Coro de Santa Clara, Coro de San Lorenzo Ruiz, Coro de San Pablo, Coro de San Francisco, Coro de Santa Teresita, ano pa ba? Siyempre, Coro de San Fernando, yung community choir. Yan. Kailingon me pa ni. Oo. Ay, ken tutuki. Eko pumigaga na ka. Listano ang such din. And every episode, kailangan gigreet na la. Sige. Sige. Nanong tukita mong Naning tutukita mong kanta. At yung tamong kopya. Stong kay such. Anti mo, sige. usually, yung pang-entrance is tong Easter, nano yung gagamitan? Pamus niya, pinitang nandin, tang sinubli ang mebye, o kaya tang misa na yaba ka maranon. At atin tamo pong kakanta, sekwensya. Sekwensya yun niya. Although kakantada niya ng mga offertory, itang Victime Pascali, Laudes. Ngayon, sinilikas na pong nga mong Greg Canlas King Kapampangan at iyapin niya ausan dangening ayin nim Paskwa. Ayin ning Paskwa. Burinang sabihan. Yung ayin nim Paskwa, yung ginu, yung korderong men at bus. Kakantaya yan after the responsorial psalm. Okay. So, itaytang isipan tamo, ay, atin tamong kakanta. Wari kay ba't na ning responsorial psalm? Nung regular day, weekday, yapi na ing para ebanghelyo. Kasi, nano na kanita yung aus kanita such, mag-gospel acclamation na mag-alleluia na. Pero, atin niya pa sekwensya. Kay ba't siya, Domingo naman, after ng second reading. Yan, bayo itang alleluia, gospel acclamation, at niya pang sequence. So, etamo po mga pakirot, o ba't bigla tamong, tatin tamong siningit. Nano ito? Aliya po. Actually, pila na lamo rin misa king kabilugan na biyanan ng Santa Iglesia. Deng ating sequence, yan, yung kay, yung Easter, yung Holy Spirit, yan, at yung Pentecost, at yan namang sequence. Actually, kanita, yan ka rin misang parameta, at yan namang sequence. Yung November 1, ay November 2, at yan namang sequence. Pero, pila na lang, actually, 10,000 la, yung texts. Okay. Na sequence. Karakalda. In church history, ne? Yes. Pero 5 na lang halos yung natira. Yan ang ko kang such Magkantaya mo, pero atin church history, ne? Talagang, hininga na kayo ni matuwaya talaga eh. At itong nga po yung Victime Pascali Laudes. At kay pampanganan niya po nga pong Greg, yung ayin ng Paskwa. Yan, kantataya po. At kaya po makibalo, makigang ko po kay kami. Yes.
bus karing tupa. Kristo alang dungis alang sala, ding makasalanan king ipasinut na. Alleluia, 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 alleluia. Biet kamatayan miyas kala, nakapagmula ng liwala na. Linaban para king Bemetea, dapat mapiyat mag-ari kapilanman. Alleluia, 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 alleluia. Sabihan mo ke kami Maria, nanumong ikit mo kabang dala. Ikot-kotaning ni mabyepa, pati Kristong maligayang sinubling mye. Alleluia, 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 alleluia. Ding anghel ka rin patutuanda, pamburol ka rin at sulapa. Kristong kakong kapanayan mabiyaya, kay kayo muna ne ka rin Galilea. Alleluia, 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 alleluia. Yan. Ayin ni Paskwa by Among Greg Canlas. Potang pakiramdaman tayo, kasanting na talagang kasi yung timongin ini, Easter Octave, mo. Oktaba, buri na sabihin, talagang kwento na nga mong Jin kanita, wari, Octave, buri na sabihin, masatin emphasis. Bala mo po prolong o kakaba tayo, yung kapiesta. Yan. O kay ba't damdaman tayo itang naning first line such? Ayin ng Paskwa, puryan tayo. Puryan tayo. O, talaga naman. Korderong men at bus karing tupa. Yan. Talagang ramdam na ramdam. At Easter season. Easter, yes. Easter na Easter. Okay. Ding Oktaba. Ding adwang Pasko nga rin, mag-Oktaba lan eh. Yung Paskong kapaskwang pangabayit. Itang Christmas. Danyang Christmas Octave. At ing Easter. Ing Paskwa ng pangasabli. May biat niya namang Oktaba. May pupupusin yung Oktaba kintutukin Domingo. Yung kadwang Domingo na ning Easter yung Easter, yung second Sunday of Easter. Yan. At tutukita mong ikanta. Nanyang tukutukita mo, Tita Karen. Ay, ni siguro ba dahil medyo dahil masulong na king edad. Ika talaga. Favorite na nga mong Janine. Anti mo namang sinabing. Mayari tabalat po to. Ay, ni, yung Aldo na ning ginuwa na. Sige. Aldo ning pamitipon, Aldo ning ginu. Aldo kayang yayaw sanding tupak ing kawan. Yan. So, ini po, Aldo na ning ginu. Aldo ning pamitipon, Aldo na ning ginu. Aldo kayang yayaw sanding tupaking kawan. Aldo sa sambantaya, Aldo maligaya. Dalitan ya o puryan ya, Ginugos tamuya. Dalitan ya o puryan ya, Ingos tamuya. Aldo ning pamangabos, Aldo na ning ginu. Aldo tinalakad
ya panganet ding mabye, aldo gaganakan ya, aldo maligaya, dalitan ya o purian ya, ginugos tamu ya, dalitan ya o purian ya, ginugos tamu ya. Aldo ning Eucharistia, aldo na ning Ginu, aldo daraon taya ing Paskwa ning Ginu, aldo ning pasalamat, aldo maligaya, dalitan ya o purian ya, ing Kristus tamu ya, dalitan ya o purian ya, Ginu Diyos tamu ya. Aldo ning pamisuluking kaya nga manu, aldo kakanan taya katawat taya na, aldo misasan metong, aldo maligaya, dalitan ya o purian ya, Ginu Diyos tamu ya, dalitan ya o purian ya, Ginu Diyos tamu ya. Talaga namang masaya. Mhm. At speaking of masaya, dening ginrit mo, lupa lang masaya. Pero padagdag da Ikens Rueda Wah, Ikens Rueda. and Maxine Ronyo. Ronyo, yan. Sige. Wanted laka ako rin. Dagdag pa, dagdag pa. Dagdag pa, meron pa ba? Meron pa ba? Anda, nakala na yan. Rayan. Uy, binati ko na kanina. Ay, si ano? Si Si Rafi. Jelay. Si Jelay. Tapos si Rafi. Dawin na yan. kayo. Yan, Then no? kaya Tsaka- be yung choir. Tsaka mo rin nga na ka rin. I feel young again. Bala mo naman mo. Ano ba pa? Uy, yan. nakakatuwa. Uy, na. You feel young Line of again. two na. Hello. Line of two na. Nakahihirit. Mayari ka balat kay kami. Ayan, medyo yan, masaya na kayo po kayo ni Opo. Buot magyabe ko, mag-text ko po. Abayan nyo kayo pong Mm. magkanta at i-text nyo po kay kami nung nanula pa rin kay kayong Pal- favorite Easter songs. Datang favorite tamong mag-text na yun, lalong yun. Pota magkantalo, makiramdam na Wow. kanyan. Isto ka nung alin kay makatulala then kay katamo listeners kaya rin na ng programa ka rin Kailan ng text mag-text. kasi makiabe lang kayo nung magkanta kay So, katamo. yan. Then tayong pilatan, banta. Ngayon nilang mag-text kanyan. Ayan, natinapin talaga. Ayan, meron na niya. ba? Ayan na, yan. Yung ba yung datang at text. Mhm. Mag-request lang ka no such. Nano po? Emmaus. Emmaus. Aru! Di ka Halata kopya mo. kan? Ayan, ayan. Kopya kami dito. Salamat. Sige, Pen. Ayan po, sige, mag-request kayo Emmaus, kang... apong Chris Kadyang yan naman ining kanta ngayon. Sige, bes. Kung alam mo to, no? Ayan, no? Samahan mo ko. Ayan. Inya palaring puso tamin alablabla, kabang kasabi na katating dalan. Yaing Ginu, mabiyaing Ginu, Alleluia, mabiyaing Ginu. Alaya kanong lamaning kutkutan, ngarading kaya beming minta ka rin. Nukarin ya i Jesus, nukarin ya Ginu, nanuwing mi babalitang mabiyaya. Inya palaring puso tamin alablabla, habang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginu, mabiyaing Ginu, Alleluia, mabiyaing Ginu. Kapurul
kayo ya lungog king kayang kaya riyan. Inyapalaing puso kami lalaglag na, kabang kasabi na katating dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Lalbog ne ingaldo daralungdum na, meke ni Ginoo abayan yu kami. Meke ni na o Ginoo, meke ni na king biemi, mi sulu-sulu king bie at kapanayan. Inyapalaing puso kami lalablablab na, kabang kasabi na katating dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Hallelujah, mabiyaing Ginoo. Yan. Uy, King ni- Emmaus. King Emmaus. Mm-mm. Sabi ng brother John Arnold, every time daramdaman kanuing kantang yan, Satch, mi babalik ing panahon na mag-apostolate ko. Aya, kareng parokya na dakal pong salamat king pami katago na kintaye. Pakigreet yo pureng kayabe ku balik ni masantul. Dakal pong salamat. Wanted dyan naman ka na ako yung Jonah. Kasi guest singer kayo pa siya 5 p.m. Katral. Aha. O, brother John Arnold, agyang wanted ka kang Satch, text mo kay kami delag ren kay kang kayabe bale, bang kanita, i-greet mi lang masalese. Kumusta ko po, maya pa ugto. Maya At pa ugto po. masayang pamisulu-sulu kindulang. Muling Ayan. po po kayo mga bagay. Kami naman. Wapin. Mm. So, then yung kanta nga rin, ni talagang specifically for Easter. Easter, At saka yes. lawen may yung Emausa yan yung talagang kukwento na nung nanong milyari karening apostoles, and that's actually from the Bible. Nung kapilan niyang reading napon Napon niyang Easter, tsaka nung lalawen mula dening yan kanya may ni batitang Hearts on Fire ding puso mi milalablabla. At may kakaluko. Atin niyang kayan tita, atin niyang ka-partner song. Ano yung partner song? Atin niyang katema, buri ko sabihan. Nanuya? King kareng komposisyon ng apong gray. Kitang salangi ka. Wapin. Subukan taya. Agyo taya ngenita. Yes, sige. At sabi the best, dening kay kayong sese, king cathedral. Dening gigreet you. Cute na kanuboses best. Of course, mo cute yan. Excellent yeah. Yan. Ini salangi ka. Salangi ka o Ginoo. Makananuya tono Satch. Balu tayang kantayan. Agyo tayang kanta. Kanta Sige, tayo Ben. po, salangi ka. Salangi ka, Ginoo, huling mabibengi na. Salangi ka, huling mabibengi na. King Emmaus mintala, malungkot lang pusura, balarame alang kwenta, ing sablarang kapanayan, kang Jesus anting mengabus,
kasulatan misulat, nya naman kaya'y timetupad, dumalan niya pang kasakitan, bayuking ligaya taglus, salangi ka, uling mabibingin. Salangi ka, uling mabibingin. Salangi ka, uling mabibingin. Beautiful. Istundimdame. Nano yung term gagamitan tamo sa manene? Manene. Manene ya ing tono na, pero aning kasaya. Kasi inumpisan me, kukwento mo na nung milyari. They were all desperate. Malungkot la. Palagay ko magmalun la. May balada miya lang kwenta yung karelang kapanayan. No more hope. No more hope. Pero, nga pong gino, dintang. dintang ya. Siguro na, oy, nanano kayo. At magmalun kayo. Bawal yan. At bawal yung pa magmalon. Yan yung panahon na ng Easter season. Yan. Yes, anya. Kay ba't nyan datang yung kay katamong Ginoo. Oh, yan. O yan, ikit de. Kilala de. King pamamirason pinape. Nung nanong gagawa na, niyang kaya bede. Anya, pinsalang ikaw, Ginoo. Uling mabibengin. Umeka, lungub na kayo po. Ume na kayo, Ginoo, lungub na. Nya pinagkat da nene. Intono aning ka nene, pero masaya yang masaya. Ing pamikatago na ita niya. Istong kakanta tayo ita, ning kasanting talagang pakiramdaman at aliwa ka mo naman panamdaman. I remember tita niya nga panigtig ko la rin nga kakatamong kaparian. Anyang king clergy retreat king Tagaytay. Anyang Yes, last year. evening prayer. Yes. Kasi nga atin yang awsa na Lucernarium. Yung pa mag-welcome king sala king ning bengi. At ini kinantaming salangi ka. At it's nice ne. Deng egana-ganang pari magkantala. Balude ning salangi ka. Tono. Tapos tang salangi ka gino. Kanta day ni. Yung ginamit mi kay tang Lucernarium. Okay. Yung welcoming the light king evening prayer. Kasanting napin naman, lalo na nung ilangan talagang panamdaman ing pamanganta. Oba, beautiful liturgy. Next. Saguli, bayo ita, atin tamo request. From 3967, mag-request yang ikit miya ing Ginoo. Ikit miya. Atin tamong kopya? Patingin bes sa ating mahiwagang jukebox. Mahiwagang kodigo. Atin tamo, lawen tamo po nung atin tamo. Communion po ba? Communion, ikit miya ing Ginoo. Ikit miya ing Ginoo, mabiyaya ing Ginoo. Yapin po ita. Kapayapan ke kayo, payabot na ning Ginoo. Oh, diyan pala nga latang kodigo wag yume. Tig-tig! Meron niyang verse ng balo. Sige po, paintunan miya. Istong ikit miya, ikanta niya pong such. Oh, naning tutok kita mong ikanta. Wala ko kanta. Bala ko. Sabi mo ito katang kodigo. Sige. Agyom na. Ikit miya ing Ginoo, mabiyayaing Ginoo, kapayapan ke kayo, payabot na ning Ginoo, kapayapan ke kayo, payabot na ning Ginoo. Ligaya ke kao Ginoo, maligayang pamanyubling ligaya ke kao Kristo, o kakong Diyos,
na ning ginukapayapan ke kayo payabot na ning Ginoo. Okay. Kaya nga lata mong kodigo pala. Pwede Kuha mo naman. na yung maning meto nga Akang verse. naman. Ikaw pumigaga na ka. Next week, malyari tayo pang ikanta ita. Sige, sige. Paintunan niya pong Patun- searching kayang kodigo. Okay. Naning tutukita mong ikanta. Atin pa sigurong 1 or 2 songs. Malyari tamo pa. Malihari ta pa. Mhm. Kanya, ini nga tunepin mabiyaya. Atin, king tradisyong Kristiyano ne Tita Karen. Whenever magdaratang Easter, atin nga acclamation. Acclamation. Buri na sabihan. Ating pamamuge. Pamamuge. Akagawian da rin Kristiyano kanita. Okay. Pagka sinabi na ning metong Christ is risen, Kristo may biyaya. At pakibat na ning mipugayan, tunepin mabiyaya. Kanya pinining kantay ni Bagi. Tunepin mabiyaya. Tunepin mabiyaya. Yan. Ini kang Chris Kadyang ngayon. Mhm. Tunepin mabiyaya, tunepin at suya, tunepin lugod na, tunein amano na, mabiyaya, mabiyaya, aleluya, mabiyaya, tunepin mabiyaya, tunepin mabiyeta na. Itiyaing aldog, ewanan inggino, tumula tamo at magsaya tamo. O magtagumpay-ari, papaluan mo kami, kanita ba yung beya na ingkam tanmi? Tunepin mabiyaya, tunepin at suya, tunepin inglugod na, tuneing amano na, mabiyaya, mabiyaya, aleluya, mabiyaya, tunepin mabiyaya, tunepin mabiyeta na. Kristo tunepin, ba't king kamatayan, nenimi bangon niya at migtagumpaya. O magtagumpayari, pagkaluluan mo kami, kanita ba yung beya na ingkam tangi? Tunepin mabiyaya, tunepin at suya, tunepin lugod na, tuneing amano na, mabiyaya, mabiyaya, aleluya, mabiyaya, tunepin mabiyaya, tunepin mabiyeta na. Tunay ang mabiye, pati pa magkanta. Tunepin mabiyaya. Beautiful. Yan. Yes. Ay, panang kopeng coding ko. Then kodigo ta, mga lililan eh. Yan. Iyan, Satch. Istong kakanta tayo yan, no karing part pa si Bayo? Pamuklat, tadalit, or pamupus, or recessional. Okay. So then po rin kay katamong makapatente, usually yata mo. Makapanin na. Kasi, wari rin parokya ng kahit nilang favorite na kakanta. Tila sa sesen. Yes, sa sesen. Line up, mga yan. Mhm. Istupin naman magkanta tamong makanyan. At istong penamdaman men eh. Nang kaibri mo, panemin kakanta. At kaya depende mo naman ka rin parokya nung nanuya in karelang ramdam na ramdam. Hanapin. Yung karelang feel na feel. Yes, at yung karelang feel na team feel. song. Right, right. Nung baga, station ID. Wow, totoo yan. Istundim damin, ay, kim parokya ng makanyan Yan, yan. makanya yung kanta. Balo tayong balo. At, yung pekatalwi tayo rin, tita. Dawenta, nung pwede tapan Sana tumawa. talwi na. Sana kayo talaga, danupa na kayo na eh. Yes. Yung tinatin talwing
dalit para king panahon ning pangasubling me tayo o nga sinabi na ning kakatamo nga ning maliwagang songbook yan. Sinubli ang mebye ay ulit ang nandin sinubli ang mebye ini naman naliwanag man Sige. kaya ini Alleluia yakabud at ini papalit siya verso patsa halimbawa Ascension Sunday, Pentecost, so at Lune magamit niya throughout the season. Ini po yung sinubli ang mebye kanta na pong apong Greg Canlas. Sinubli ang mebye, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Alleluia, alleluia. Batong sikwil dalin to yang mayulaga, dapat naning Ginoo, alleluia. Batong sikwil dalin to yang mayulaga, dapat naning Ginoo, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Alleluia, alleluia. Itiya ingaldo agewananing Ginoo, makapagmulalaya, alleluia. Itiya ingaldo agewananing Ginoo, makapagmulalaya, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Alleluia, alleluia. Beautiful again. At saka talagang mabiene na naman Siyempre naman. Easter, dapat din katamong Koro. then puso tamo harapin. Dapat milalablabla. Hearts on fire. Of course, every day of the year. Again, nanuya pang season yan. Dapat din katamong puso milalablabla. Uling nungali. Hanapin po Francis. Ay, bawaling magmalun. Ay, nako. Den Kristiyanong magmalun. Nila Kristiyano. O, nanditan. Kaya den koro. Anbawan. Magmalun la? Ali, murik sabihan. Kaya rin yung Easter Vigil, uling mapagal na orugo. Nakabukasan magkantala pa para Domingo, May kaya alatado talaga. May tutundo. Understandable naman ito. Hanapin ka nita, Satch. The spirit is willing, but the flesh is weak. O, diba? Kaya yan. Antin dyan ta naman ito. Pati niya pang sitas king Biblia. Siyempre. Ito na niya po king passion narrative. Siyempre. Pero, maulaga naman kasi, dapat din katamong puso, harapin, milalablabla. Tsaka, istong makanyan naman, painawa tamo mong bagya. Okay, Tana. Wari, lawen mo la. Lawen mo rin kang anak. Sese. Pota mong gat pa na po, nakit mo lahat. Suno na naman king katedral din. Lundag-lundag no na naman. pero ayan, anong daman tamong mabiyeya. Yes. Tunepin mabiyeya ing Ginoo. Right. Atin tamong announcements, bayo tamo mamupos. Kailangan manyarata na, oras na. Miras ta naman king... Wadeng texters tamo, mera kang lambagyar. Ang makanyan. Atin, dening seseyo naman siguro rin Deng kanong maganda po lahat ng kinanta at tinugtog ni Kuya Satch ngayon. Ngayon lang? Ngayon lang? Aba. Ngayon lang. Yan, thank you. At miras ta naman king oras ning kapamunan. Gampang makanyan pa man
pupusan tayo kay katamong programa kapamilya taning metong panalangin. Manalangin tamo po king lagyo ni iba po ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalub mong pami katago na misabi-sabi, mi papagkwento at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendusyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, ayat ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nula man ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman, ning pamanatili mo ka rin karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing mayap akalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nano pamangkapahamakan. No sakaling atin lamang karandaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabay takabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iyapag mingan kekay tiking dagyo ng Jesucristo ang kekaming ginu, magari kaya bemot ning banala Espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. kilagyo ni Pampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong dakala salamat king paman ng tabe. Yung isatch po inim pa na yung kayabe. Balang Lunes kantahan. Agkat dako po si Bayo. Magbalik ne po inga Nostalgia Filipina king Miyerkules 7:30 na po nimbengi. At abe-abe tamo pong bigugunam at saglawe king mga santing nga musika ni Milabas. Dakal pong dakala salamat king paman ng tabe yun. Tita, babatiin ko po yung tatay ko. Oy, Laging syempre. araw-araw po nakikinig. Ay, oo. Gusto nga po Ay, niya tita sumama May. ngayon. Oy, Hi ba't pa. kayo sinama? Ay, kasi po, Bukas, Tito, nandito po kayo. Ayan. Paalam ito po ka si na, Bes. Bes. Magandang araw po. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen para king Kwentuhang Katoliko kay king 91.9 Right FM king katamong Archdiocesan Radio Station. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at kalan siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos